तृतीय पाठ स्टार्ट करिया तृतीय पाठ देख तृतीय ना कौन भारत में आईन अमान्य आंदोलन और ओडिशार भूमिका कौन थी आईन अमान्य आंदोलन ओडिशार भूमिका कौन थी से विषय देखिया असहयोग आंदोलन सरला असहयोग आंदोलन केबे स्थापित होइतिला 1922 फेब्रुआरी 12 रे कौन पे स्थगित होइतिला चोरी चोरी हिंसा कांड होइतिला केते जन पुलिस मरतिले 22 जन मरतिले को दिन एटा होइतिला फेब्रुआरी 5 रे आ फेब्रुआरी 6 रे कोन होइतिला ए हमर फेब्रुआरी 6 होची गांधी जी के बंदी कराइतिला मार्च 10 रे 1922 मार्च 10 गांधी जी गिरफ्त कराइतिला हला जेतरे स्थगित होइतिला स्थगित पर गिरफ्त होइतिला माने गिरफ्त होइतिला महात्मा गांधी हला अदरग तापर से खिलाफत आंदोलन के मुस्तफा कमाल पासा सुविधा हेले साधारण युद्ध के पस्तेले से खिलाफत आंदोलन गला खिलाफत आंदोलन बंद होला 1922 से 1927 पर्यंत महात्मा गांधी कौन थे ना रचनात्मक कार्य निजको लुप्त रखुले कार्यरत रखिले रचनात्मक कार्य माने कौन देखुले लोक कौन सब बदलचे ना लोक मन भितर देश स्वाधीनता कौन चेंज होइछ ना नहीं देशात्मक भाव सृष्टि होइछ ना नहीं ए विषय तांके बुली बुली देखुले हेले एबे देखिबा हमर तृतीय पाठ आईन अमान्य आंदोलन देखो जेते गांधीजी रचनात्मक कार्य लुप्त थिले से समय हमर के ना चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह आउ कि हमर राजगुरु आ सूर्य सेन को भली ए समस्त कौन थिले ना देश पर से मार्ग विभिन्न कार्यक्रम माध्यम इंग्लिश सरकार को ना व्यक्तिगत करथिले बहुत माने से समय ब्रिटिश सरकार पूरा कौन पूरा डरुथुला ए समय गांधी आंकर अहिंसा नहीं आंकर हिंसा हट गुड़ी गुड़ी मारिया के बोम मार के पकेबा एता करथिला केमिति हेले से जो जनरल डायर मारे खाली इच्छा थिला से ग्रुप गुडारे बुझलो नहीं थरे जाई भी थिले जनरल डायर मारे आ जन मारी पड़े जो 1919 जो कौन हेतिला हमर 19 भारत शासन आईन जो गड़बड़ हेतिला लागू हेतिला ताकू माने कौन तदंत पाइली कौन बारेला कौन हेछि कौन ना हेली ओटे कमिटी गठन हेतिला का अधीन रे का नेतृत्व रे सार्जन साइमन को नेतृत्व हेतिला केबे हेतिला 1927 मसिया हेतिला सार्जन साइमन को अध्यक्षता रे एक कमिशन गठित हेतिला कौन से कमिशन रे 7 जन सदस्य थिले दुखर खबर एरा जे 7 जन भितर भारत के जणे भी नथिले सेति भारत में आउरी रागी थिले न ओडे तदंत हेछि ओटे हेछि आम पाए हेछि आम भितर आम के नाही तो हम जानिलो कि हमर कोन छि कोन नाही सब ब्रिटिश मान ही सोथिले नेक्स्ट आसला 1928 फेब्रुआरी 3 रे कोन हेतिला मुंबई रे कमिशन को कौन करथिले विरोध करथिले साइमन फेरी जाय पर नारा दिथिले जेतेल कौन करथिले साइमन कौन करथिले मुंबई को आस्थिले सेतेल कौन करथिले सब भारत रो लोकान समस्ते गो साइमन नारा देथिले ओरेगा कौन साइमन फेरी जाय नारा देथिले से समय कौन हेतले जत नारा देथिले ना जवाहरलाल नेहरू गोविंद बल्लभ पंत लाठी मारर आकार हेतिले माने लाठी मारर कोन आक्रांत तांग हेतिले बुझल ना के जवाहरलाल नेहरू गोविंद बल्लभ पंत लाठी मारर शिकार होइतिले परे सेटा केवल खाली गोटे जगह चालू नथिला खाली मुंबई रे नै चाइर मध हेतिला लखनऊ रे भी हेतिला बहुत सारा जगह मध्य ए प्रकार कोन साइमन फेरिजा साइमन को हेले 1928 अक्टोबर 30 रे लाल लाजपत राय को ऊपर लाठी प्रहार हेतिला कोन पई ना से मध्य कौन करथिले एई जो कमिशन जो एई जो साइमन को विरोध करी आंदोलन करथिले से समय ब्रिटिश सरकार कोन तांकर सब चला चामुंडा सब पुलिस आसी की कोन लाठी प्रहार करथिला से समय कार लाल लाजपत राय को तांकर छाती ऊपर लाठी प्रहार हेतिला से समय से आहत होइतिले केबे आहत होइतिले 1928 अक्टोबर 30 से आहत होइतिले पर तांकर देह पूरा गुरुतर हेकी 1928 नवंबर 17 रे मृत्युवरण करथिले बुझला ना नहीं केबे 1928 नवंबर 17 रे मृत्युवरण करथिले देखो एति सरला 1928 केबे मृत्युवरण करथिले 1928 नवंबर 17 रे दीटा क्वेश्चन थिबो ना लाल लाजपत राय केबे आहत होइतिल तांको ऊपर केबे लाठी प्रहार हेतिला और से केबे मृत्युवरण करथिले ए दीटा थिबो ऑप्शन रे बुझिबास ना नेक्स्ट मन डेट तो अछि दो 1928 अक्टोबर रे अक्टोबर 30 कोन हेतिला लाठी प्रहार हेतिला तांको ऊपर नवंबर 17 दिन पर कौन होते मृत्युवरण करते
ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଏଥରକ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଠି ପାରାଇଥିଲା, ନଭେମ୍ବର 17ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଏଥରକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ସେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜାବରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରାଗି ଆହୁରି ଉଠିଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ସେ ସମୟରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ବହୁତ ବଡ ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ 1929ରେ ଲାଓଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା? କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ, କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଣ ବସିଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଅଧିବେଶନରେ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଯେ ନା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର। କଣ ଦାବି ଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ଏଥର ବେଶୀ ନଟିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ। ଏଥର ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର, ପୁରା ଭାରତ ଆମକୁ ଦରକାର। ତମେ ଚାଲ ଭାରତକୁ, ବୁଝିଲ ନା? ତାପରେ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ? 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ, ଭଲ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଏଥରକ 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇକି ସେ କଣ କଲେ? ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର, ଆଉ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେ କଣ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କର। ତ କଣ କରିଥିଲେ? 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ? ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ରାବି ନଦୀ କୂଳଠାରେ। ତ କେବେ? 1929 ଡିସେମ୍ବର 31। ହେତୁରକ 1929 ଡିସେମ୍ବର 31। ହେତୁ ରହିଲା ଡିସେମ୍ବର 29। ଆଉ ଆମର ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା? 1928। 1929 ନାଇଁ, 1928 ନଭେମ୍ବର। ଆଉ 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆହତ ହେଇଥିଲେ। କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଏ କିଏ କାହା ଉପରେ ଆହତ ହେଇଥିଲା? ଲାଠି ବର୍ଷା କାହା ଉପରେ ହେଇଥିଲା? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ। ବୁଝିଲ? ହେତୁ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। ସେଠି ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା 1949 ଡିସେମ୍ବର ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ସଜାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 26 କେତେବେଳେ ଆଇବ ଏ ଦିବସଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ମାସଟି ପରେ ତୋର ଲାଗେ ଦେଖ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ଭାରତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର କେଉଁ ମସିହା କେଉଁ ତାରିଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମାନେ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଏହି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଆଇନ ଫାଇନ ମାନିବାନି କିଛି। ହଉ ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? କଣ ହେଇଥିଲା? 1929 ଜବାହରଲାଲ ଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ। 1929 ଡିସେମ୍ବର 1 ରାବି ନଦୀ କୂଳଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ସରିଲା ଏତିକି। ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖ 1900 ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଲଫାଫା ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲେ 11 ଦଫା ଗୋଟେ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ ତମେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ଏ 11ଟା ତମେ ଆଇନ କଟେଇ ଦିଅ ଆମେ ମାନିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଇରୱିନ କଣ କଲା ସେଟା ମାନିଲାନି ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ବେଶୀ ତମେ କଣ ଆମର ଭଲ ରୂପଟା ଦେଖିଦେଲ ଏଥର ଆମର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବ। ତ କଣ କହୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1930 ମସିହା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣ 1929ରେ ଶୁଣ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କରିଲେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଆଙ୍କେ ଶୁଣିବେନି ଆମ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ କଣ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1930ରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ।
ହେଲା କେବେ 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ହେଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେତୁର ଏଇଟା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 କୁ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ହେଲେ 1930 ଏକା ଠିକ ହବ। ହଁ 1930 ଠିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ନଥିଲେ 1930 ଠିକ ହବରେ କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦବ କଣ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବେ ଦେଖ ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶୁଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ମାଇଲ ଦିଥର ଲେଖିଦେଇଛି ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟ ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ 78 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜଣ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ କଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ଲବଣ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ କେବେ କେତେ ଦୂର 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ କେଉଁଠି ଗୁଜରାଟ ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ 78 ଜଣ ଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ 78 ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ 78 ମିଶି ନଥିଲେ 78 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମିଶିଥିଲେ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସରିଲା ଏଡେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ହେତୁରକ ଭଲସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ତାପରେ ବିସ୍ତାର ଦେଖିବା ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିବା ତୋର ଆଉ କିଛି ଏତେ ନାହିଁ ସେ ମଣ୍ଟେକୁ ଆସ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଖ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଭଲସେ ବୁଝ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଉ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଜାଣୁଛେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ ଜାଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ସକାଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇଥିଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲ ନା ଆଇନ ମାନ୍ୟାନ ଯେତିକି ସରକାର ଯାହା ଆଇନ କରୁଛି ସବୁ ଭଙ୍ଗ ବୁଝିଲ ନା ସରକାର କାହିଁରେ ଛାଡୁନଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଆଇନ କରିଥିଲା ଲୁଣ ମାରି ପାରିବେନି ପାଣି ନେଇ ପାରିନି ଏତା କରିପାରିନି ସେଟା ରାସ୍ତା ଚାଲିଲେ ସବୁ ସେ ସବୁ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ ସେଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସକାଳେ ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ ମୁଠାଇ ବାଲି ଧରିକି ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ହିଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଦେଖ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରି ପଡିବ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ରହ ନା ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଇଥିଲା 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ହେତୁରକ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେତୁରେ ହେଲା ସମସ୍ତେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ କଣ କରାଯିବ ତିଆରି କରାଯିବ ଲବଣ ଆଇନ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଙ୍ଗ କଲେ କଣ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ନାମ ନାମିତ ହେଲା ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ ଦେଖ ଆଉ 3 ନମ୍ବର କଣ ଥିଲା ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ଯେତିକି ସବୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଚରଖରେ ସୂତା କାଟିବେ ଚରଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଘିରି ବୁଲଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ ଅରଟ ଚରଖ ସେ ସବୁ ଅରଖ ତ ତାହିଁରେ କଣ ସୂତା କାଟିବାକୁ ସବୁ କହିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧରୁ କଣ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ନମ୍ବର କଣ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ କଣ କରାଯିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଆଇନ ଟିକେ ସବୁ ମିଶୁଛି ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଥିଲା ନା ନାଇଁ ସେଇ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଆଇନ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସେ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଶୁଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଦଉ ଶୁଣ ଏହା ଗୋଟେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ଥିଲା ଦୁଇରେ ମଦ ଦୋକାନ ଅପବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ ଥିଲା ଆଗରେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବେ 3 ନମ୍ବର ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରରେ ସୂତା କାଟିବେ 4 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ
ପାଞ୍ଚ अस्पृश्यता बचन थिला छह कौन थिला छात्र माने सरकारी स्कूल कॉलेज परित्याग करिवे सरकारी कर्मचारी माने चाकरी इस्तीफा देबे एवं वकील माने मध्य व्यवसाय रो त्याग करा जिवो करिवे तापर 6-7 कौन थिला पूर्ण स्वराज लाभ करिया पाई समस्त कार्यक्रम सत्य अहिंसात्मक पंथा रेबार संबंधित देखिले जे अशोक जगत आंदोलन कोन अहिंसा हे स्टार्ट हिंसा पहला किंतु एटा कोन हो पूरा अहिंसा सत्य बाटे जियार स्टार्टिंग रो 17 पॉइंट हेतु रहला रे गोपिला हेतु रहला नहीं हां आंदोलन विस्तार एबे देखि आंदोलन कि विस्तार हेतिला खाली आंदोलन कार्यक्रम देतिला हो कि मुख्य तो होती किए गांधीजी देखे जे हमर खाली मु जोड़ स्थान अछि गुजरात स्टार्ट करले कोन हो पूरा भारत सारा स्टार्ट हिजने नै कि विस्तार करबा केमिति कोन प्लान करबा केमिति सेरा मते चलला देखो गांधीजी आह्वान द्वारा समग्र देश रे आईन अमान्य आंदोलन ओ लवण सत्याग्रह व्यापीबार लागिला भारत सरकार कोन आईन अमान्य आंदोलन सारा भारत रे व्यापीबार लागिला कर्नाटक गुजरात उत्तर प्रदेश मद्रास बॉम्बे आदि स्थान लोक माने सरकार टिकस देबा लागि मना करि देले टैक्स देबा नै टैक्स पंथाडा मध्ये ब्रिटिश स्टार्ट करछ आगरो टैक्स नथिला राजा महाराज समय भी टैक्स नथिला ए जति सब ब्रिटिश राज टैक्स स्टार्ट हेगे सरकार टैक्स चलची एबे सरकार टे बेसी टैक्स कर देला कोन करिया देखो 3 नंबर देखो महाराष्ट्र रे जनता जंगल आईन अमान्य कले जनता कौन गले देखो जंगल मध्ये आईन करथिला सरकार जंगल मध्ये कौन होला आईन करे ताकु मध्ये कौन अमान्य कले बुझना नै कर्नाटक गुजरात उत्तर प्रदेश मद्रास बॉम्बे राजस्थान कौन करथिले सरकार टिकस देबा मना करथिले आउ कौन करथिले महाराष्ट्र जनता माने जंगल आईन को अमान्य करथिले देशर सबआडे लोक माने चौकीदारी कर देबा पई मध्ये मना कले चौकीदारी कर मध्ये उठिला चौकीदारी कर मध्ये देबाको पूरा विश्व समस्ते मना करथिले नेक्स्ट कौन होला बंग बिहार ओडिसा रे विदेशी वस्त्र बजन अत्यंत सफल होइतिला कोड कोडे बंग बिहार ओडिसा बंग माने जोड़ा पश्चिम बंग सेटा सेतु बंग होतिला ओडिसा बिहार बंग तीन तो लागले सिरियल अछि ए 3000 पूरा सफल होइतिला जो विदेशी वस्त्र माने विदेशी वस्त्र पूरा बांग्लादेश रे भारत सहित मिसितिला पूर्व बंग पश्चिम बंग एकदम कहिथिल करे रे खाली पश्चिम बंग नथिला म्यांमार पश्चिम बंग श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान जेति तुम भूटान नेपाल ए सब जा कोन आम देश रे थिला पार्ट ए ब्रिटिश सरकार नेपाल भूटान म्यांमार पाकिस्तान अफगानिस्तान जेति सब कर दे पला पाकिस्तान रा हम स्वाधीनता 1948 रे ला बांग्लादेश रा पार्ट थिला पाकिस्तान रो किंतु हमरो इंदिरा गांधी कोन करथिले पाकिस्तान रु कबल रु दुई देथिले आकु नुआर देश गठन करथिले बांग्लादेश ऊपर भारत सेटा करथिला बुझना नै जेति तुम देखु हम पढिसे सब हमर थिला चीन को छाड़ देई ना ये आईन अमान्य आंदोलन विशेषता हेउछि जे एथिरे बहु संख्या महिला योगदान करथिले सरोजिनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित प्रबुद्ध नारी नेतृत्व आईन अमान्य आंदोलन मध्य पुरुष सहित कांध कांध मिलाइकी कोन लाठी सामना करथिले ना सबुले ना देखो आगे महिला मानकु बाहर को बाहरिया दउनथिले बाहर को बाहरिया पारनथिले शिक्षा ग्रहण करि परियनी अरुणा दे जिबे जेति सब थिला किंतु से समय एमिति ओडे पंथ स्टार्ट हैला ना सब महिला माने मते कोन करथिले पुरुष मान सहित कांधरे कांध मिसेई आईन अमान्य आंदोलन को योगदान करथिले नेतृत्व नैथिले आ लाठीर मते प्रहार को सोइथिले से भीतर किए मुख्य सरोजिनी नायडू विजय लक्ष्मी पंडित नेक्स्ट देखो सुदूर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश रे सीमांत गांधी भावे परिचित खान अब्दुल गफर खान नेतृत्व गठित होइथिला खुदाई खिदमतगार साहजर आईन अमान्य आंदोलन संगठित होइथिला हेतुरक एडा ना सीमांत गांधी के थिले ना खान अब्दुल गफर खान काय कहले स्पीड रे ताको कोन केउ गांधी रूप रे परिचित रे सीमांत गांधी रूप रे परिचित से मते कोन करथिले आईन अमान्य आंदोलन स्टार्ट कर दिथिले का साजरे ना खुदाई खिदमतगार साजरे सेही परी नागालैंड रानी चौधलियों नेतृत्व रे मणिपुरी नागा माने मध्य ए आंदोलन रे जोग दैथिले सेति पय रानी को 1932 ରୁ 1947 पर्यंत आसाम रे कारारुद्ध होइथिले तो स्वाधीन हेबार तांको मुक्त कराइथिला
से समय जो स्वाधीनता पाइलानी देश जेती भी बंदी करना समस्त मुक्त करते से रानीटा बहुत कष्ट पाइले हाँ तो कोर रानी नागालैंड रानी किए चौधरी नेतृत्व मणिपुर नागा माने आंदोलन जोग देते 1932-1947 पर्यंत आसाम कारागार ठारे बंद होते देखिए आंदोलन दमन पर सरकार उद्यम सरकार कौन कौन उद्यम करते देखिए आईन मन आंदोलन दमन करने निरीह जनता पर गुड़ी वर्षण करथिला लाठी चालना करथिला कहला जे देखला ना बहुत तीव्र गति कौन होचे ये आंदोलन बहुत तीव्र गति सारा भारत में व्यापिलानी जदि आम किसी पदक्षेप न नेबा तो भारत में स्वाधीनता पाई तो ब्रिटिश सरकार कला बड़ कौटे कला बड़ कौशल जमी कौन करार अच्छे ये सब बंद करार अच्छे गुड़ी वर्षण कर लाठी प्रहार मन इच्छा करथिला आ छोट पिला किसी देखि नथिले समस्त मन इच्छा पिटापिटी करथिला बहुत होले केते अत्याचार थिला आराम इंग्लिश जाक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस नेहरू प्रबोधित नेता माने समेत बहुत संख्या सत्याग्रही गिरफ करथिले गिरफ पाइले संवाद पत्र ऊपर कटाकणा जारी करा कांग्रेस अनुष्ठान को सरकार आईन बेआईन घोषणा करथिले जो कांग्रेस अनुष्ठान नथिला ना भारतीय जातीय कांग्रेस जो सेटा को बेआईन बोली घोषणा करथला सरकार आमे गठन करछे ताको बेआईन करछि सरकार ब्रिटिश सरकार आमे त परमिशन ही करछे ना सेटा गोटे बुझियो नै तो के गिरफ होइतिले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू मध्य गिरफ होइतिले हला आ संवाद पत्र मध्य ऊपर कटकणा लागि जाइतिला आईन अमान्य आंदोलन अवसान पाई ब्रिटिश पार्लियामेंट अत्यंत विग्र थिला माने अवसान पाई बेले शेष पाई तेणु दमन मूलक पंथा परिवर्ते आपस आलोचना माध्यम भारत मान शांत करने निमंते इंग्रेज सरकार चेष्टा कला देखला जे आमती आपको दमन कर आपस रे कौन वार्तालाप है दमन करा पड़ो गोटे जिन मित्र शक्ति होता तुम आम साहय कर मुझे तुम देश कौन कौन सब करदिला कि आम थे शिक्षा पाई जाइए आउ थे भूल करें आउ थे तो फलाफल देखिया ए फलाफल बहुत बहुत इंपोर्टाट 2 मार्क 3 मार्क आउ कही दूसरी प्रथम गोल टेबल बैठक देख प्रथम गोल टेबल बैठक कौन शक्ति प्रयोग द्वारा आंदोलन दमन करने असंभव बोली बडलाटर हृदयबोध है कार हृदयबोध है बडलाटर हृदयबोध है भारत समस्या संबंध में आलोचना करने निमित्त ब्रिटिश सरकार 1930 मसीह प्रथम गोल टेबल बैठक डकाइले किंतु कांग्रेस जोग न देवरु यह विफल होता केबे 1930 मसीह डकई बुझल ना केबे प्रथम गोल टेबल बैठक 1930 मसीह गोल टेबल बैठक होता से समय कौन फेल होता कौन पे कांग्रेस किए जोग दे नथिले देख गांधीजी योगदान बिना कौन राजनैतिक आलोचना सफल होगा ना बोले अनुभव कर इंग्रेज सरकार गांधीजी समेत अन्य तुंग नेता मान 1931 मसीह जनवरी मासरे कारागार मुक्त थे कौन पाई गांधी से समय बंदी थे अरे गांधीजी तो बंदी कर तुम क्या तुम कर सभा मुख्य होती सी आईन मान आंदोलन डाकरा सी तुम न नहीं बंदी रखी तुम गोल टेबल बैठक कर तो कौन करते किए आसिलानी किए कौन जी तो कौन करते 1931 मसीहा जनवरी मासरे गांधीजी को कारागार मुक्त कराइला केबे 1900 तो खाली भाविया केते मास लागला गांधी मुक्त एते डर थे गांधीजी उपर काढ़िया ना क्या जेल रे मुक्त करिया ना नहीं मुक्त करदे तो गांधीजी आउ स्टार्ट करदे बुझना ना एमि पूरा पावर थे समय गांधी जनता दबा था 1931 जनवरी गांधीजी कौन करते मुक्त करागला है 1930 कौन होता प्रथम गोल टेबल बैठक होता एबे देखिए गांधीजी इरविन चुक्ति गांधी इरविन चुक्ति देख 1931 मास 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख गांधी इरविन चुक्ति संपादित होता केबे 1931 मसीहा मार्च गांधी और इरविन चुक्ति संपादित केबे
ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ କାରାଗାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1931 ଅକ୍ଟୋବର 30 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଛାତି ମାଡ଼ ବସିଥିଲା 1928 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30। ପଞ୍ଜାବ କେସରୀ 17 କଣ ହେଇଥିଲା? ମରି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ, ମରି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ 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 ଧ୍ୟାନ ଆହୁରି ଭଲ। ଯା ହଉ ଦେଖ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଯେତିକି ଯୋଉ ଆଇନ ଦମନମୂଳକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଇନ କରିଥିଲା ସେ ସବୁ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଶୁଣ, ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? କଣ କରିଥିଲା? ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ବଡ ବଡ ନେତା ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ଛାଡା ହେଲା। ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୁଣ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଲୁଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ। ଯାହା ଟିକେ ଯା ଆଟେଣ୍ଡ କରି ପଳାଇସିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ ହେଇଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କଣ ଧୋତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଥିଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆରେ ବାହାର ଥିଲା ପରେ ଆମ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କରିଥିଲେ? କଣ ଦେଇଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧା ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ? ଚରକରେ ସୂତା କାଟି ନିଜେ ସୂତା ନିଜେ ବନେଇକି ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ପରା, ସମ୍ଜ୍ଞା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଦେଖ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1। କେତେ ଦିନ 1931 ଡିସେମ୍ବର 7 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସହିତ ଆହୁରି ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଏଥରକ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକଟା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉଥରେ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ଓ ବୋମାରେ ଉଡେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ୟାର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜୀର ବୋମା ହଉଛି ଫୋଟକା ତୁଲ୍ୟ, ପାଣି ଫୋଟକା ତୁଲ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଆର ବମ୍ ରହିଲେ ତୁ ରହିପାରିବୁନି। ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ସମୟ ସେ ଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ସମୟରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ତମର ଗାଁର ରୋଡ ବନଉନି, ତମ ଗାଁରେ କାମ କରୁନି, ଆଖିରେ ମିଶେଇ ସାହସ ନାହିଁ ତମ ସରପଞ୍ଚ ଗାଳି ପଦରିକି କରିପାରିବ କି କହିପାରିବ ମୁହଁରେ ନେଇକି? ଖାଲି ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ସିନା ଫଡ ଫଡ ହେବେ, ଯେମିତି ଆମର ଏଇଆ ହଉନାହାନ୍ତି, ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ଫଡ ଫଡ, ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟ ସେ ସାହସ ଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ପିଲା ତାଙ୍କେ ଡରିଥାନ୍ତେ ଆମର କଣ 22 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ସେ ପିଲାବେଳଠୁ ହିଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ତବଦା କରି ରଖିଥିଲେ। ବାଜିରାଉତ ଏମିତି ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବାଜିରାଉତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ସମୟ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦାବିକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ହରିଜନ ଆଦିକୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତକୁ ଏକତା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା। ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1931 ଡିସେମ୍ବର 28 ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ କଣ ଯିବେ ଭଲ ହବ ଭାରତ ପାଇଁ? ତାଙ୍କେ ଆହୁରି ଭାଗ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମୁସଲମାନ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମୋର ରହିବ କିଛି କାମ ନାହିଁ।
से आज मो देश को आज भांगिया रे चले जेती तो गांधी जी केबे भारत प्रत्यावर्तन करथिले 1931 डिसेंबर 28 हैला 1900 फेरी थिले गांधी जी भारत पुनः कौन प्रत्यावर्तन करथिले हैला एबे आईन अमल आंदोलन पुनर् आरंभ देखिया पुनरारंभ देखिए देखो लॉर्ड इरुन के परे 1931 एप्रिल लॉर्ड विलिंगडन भारत रो भाइसरय भाबे कार्यक्रम ग्रहण करथिले के लॉर्ड विलिंगडन से गांधी इरुन चुक्ति रो केते व्यवस्था उपयोग करले एवं भारत रो स्वाधीनता आंदोलन प्रति कठोर नीति अवलंबन करले कठोर नीति आदि अवलंबन से करथिला फल गांधीजी पुनः आईन अमान्य आंदोलन आरंभ कले गांधी समेत कांग्रेस बहु नेता इंग्रेज सरकार द्वारा कारारुद्ध हेले कारागार 1932 अगस्त रे इंग्लैंड प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड दलित बा हरिजन श्रेणी लोकों एक पृथक निर्वाचन मंडली घोषणा करदेला हरिजन मान जो आम लो कैस्ट एससी एसटी जा देख तो 1932 अगस्त इंग्लैंड प्रधानमंत्री रामसे कौन करते शुण 1932 अगस्त रे कौन जो हरिजन निर्वाचन मंडली घोषणा करते अलग निर्वाचन मंडली केबे 1932 अगस्त रे मार्च बनी गांधीजी यहाँ भारत एकता जातिवाद अस्पृश्यता निवारण उद्देश्य प्रति कुठारघात बोली मत व्यक्त करी यार प्रत्याहार दाबी कले यही दाबी पूरण से पुनरा कौन याराभाड़ा कारागार 1932 सेप्टेम्बर 20 रु आमरण अनशन करथिले अनशन माने जेंगा हमर पानी पिएनी खाइबेनी ए टाइप रो अनशन बुझला ना नहीं पुना देखो केबे 1932 सेप्टेम्बर स्टार्ट करथिले अनशन एदुरक केते तृतीय गोटेबल बैठक स्टार्ट हला एबे कोन देखिया तृतीय प्रथम होइतिला द्वितीय होइतिला तृतीय प्रथम 1930 रे होइतिला द्वितीय केबे होइतिला ए माने आंसर बोलती अरे पढ़ी जाओ किसी गेरे नहीं तीन टेबल बैठो सियो गोटे पढ़ियो रे हेदुरगिता प्रथम द्वितीय द्वितीय हेदुरगिता हला तू देख 1933 मे मास 32 सरला 33 जीवा 1933 मे मास रे हरिजन समस्या ऊपर ए तृतीय गोटेबल बैठक आरो कहिन बरा 1932 मास नवेम्बर 17 रु डिसेंबर 24 पर्यंत इंग्लैंड रो तृतीय गोटेबल बैठक अनुष्ठित होइतिला आईन अमान्य आंदोलन चालू रहिथिबारु एई बैठक कांग्रेस भजन करथिला कांग्रेस कौन करथिला एई आंदोलन एई बैठक मध्ये भजन ही करथिला कौन बियाड आईन अमान्य आंदोलन चलछि ना सेति भजन करथिला एबे आईन अमान्य आंदोलन समाप्ति देखिबा 1933 मे मास रे हरिजन समस्या पर ध्यान देबा पई एवं निजर सहयोगी मानकर शुद्धिकरण पई गांधीजी 21 दिनिया अनशन घोषणा कले केते दिनिया 21 दिनिया अनशन घोषणा कले सरकार गांधीजी को कारागार रे मुक्त कर दिथिले 1933 मे मास रे स्थगित कर रखा जायतिबा द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 एप्रिल रे औपचारिक भाबे प्रत्याहृत होइतिला 1933 मे मास कोन स्थगित रखा जायतिला पुन 1934 मास रे औपचारिक भाबे प्रत्याहृत हला एई आईन अमान्य आंदोलन जातीय संग्राम रे नूतन उन्मादना भर देतिला ए देखिए जे आईन अमान्य आंदोलन ओडिसा रे कोन कोन होइतिला बुझला भारत रे सरला ओडिसा रे देखिए